Just had lunch at Pepe's, best restaurant in Old Town. And I'm back at the old office. I'm gonna pick up some stuff I never really got to use, like all my Christmas decorations. Look at that. Look at the tree, look at that light, and look at my candle. So how was Legoskammaren this time around? It's always never disappoints. Favorite part this time? The fancy horse. The fancy horse. Lots of feathers. Yes. Lots of feathers. So a few times that I'm not holding the camera. I liked the fancy horse as well, and I liked what I thought was an evening gown, but was a coronation outfit, suit, costume. The red velvet boots. There's nodding going on. If you look really closely into my eyes, you can see her. American trying white chocolates. Oh my god, that's the sweetest thing I've ever had in my life. And I've had Cinnabon. Like. Why did I go this way? Why? Håll dem bakom. Ja, det är två. Hon ligger två. Kom igen. Så spännande. Är det sant? Another Olympic gold in the 10,000 meter speed skating. But the game on. Och som har möjliggjort att vi kunna ta oss igenom den här pandemin som samhälle. En skål för dem! Skål! My friend Nina is in town and we're gonna go pick her up. And we were supposed to have done the arena run, 10K indoors in a marina, but because of COVID, it didn't happen. So we're just gonna hang out, watch Eurovision trials tonight, and go winter swimming. Classic. We are in a, for me, new location, and we're gonna have lunch, and hopefully you can go into the water somewhere if they have broken the ice. Tänkte ifall du hade tappat den. Dead man walking. Ja, men det känns bra. Det är nice här. Varmt och skönt. Nej, och så andas. Känns det? Ja, det känns kallt. Det var lite så här till sälljud. Det var lite så här. Au, au, au. Feels good. Yeah. Another day, another dog. Nej, men jag känner av det. Okej, jag går ner. Hur känns det? Känns bra. Ja?
Vad lugn du är. Inga sölljud. And there she goes into the central station to go down south to where I'm going in a week. It was fun. We had fun. There was joy. There was laughter. There was sound of a seal, and it was her. Ja. No restrictions, man. Nice to see you again. Jag såg dig dansa i ett packat rum. Du såg så lycklig ut utan mig. Då du såg mig och du blev förvånad. En ensam tår faller från ditt öga. Jag vet inte varför jag flyr. Jag får dig att gråta när jag flyr. Ta mig tillbaks för jag vill vara kvar. Spara dina tårar för en annan. Spara dina tårar för en annan dag. Spara dina tårar för en annan dag. Jag visst ska de leva, jag visst ska de leva, jag visst ska